बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मकतब टीवी के देखने और सुनने वालों को दिल की था गहराइयों से खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि वो कौन सी 6 औरतें हैं जिनके बारे में प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये फरमाया कि ऐसी औरतें जन्नत में नहीं जाएंगी? क्या कभी औरतों ने ऐसे गुनाहों के बारे में जानने की कोशिश की है जो उनको जन्नत में नहीं जाने देंगे, बल्कि उन गुनाहों की वजह से उन्हें जहन्नुम का ईंधन बनना पड़ेगा? दोस्तों, आज की वीडियो में इस हवाले से आपको हदीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनाने के साथ साथ कुछ ऐसी बातें भी बताई जाएंगी जिनका जिक्र आपने शायद ही आज से पहले कभी सुना हो। लेकिन प्यारे दोस्तों, इससे पहले कि आपको मालूमात के समुंदर में ले जाया जाए, आपसे गुजारिश है कि अपने चैनल मकतब टीवी को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन भी दबा दें ताकि आने वाली वीडियोस भी आपको नोटिफिकेशन के जरिए मिलती रहें। जज़ाकल्लाह। दोस्तों, बढ़ते हैं आज के मौजू की जानिब। रिवायात में ये बात मिलती है कि जहन्नुम में औरतों की तादाद मर्दों से ज्यादा होगी। इस बारे में आपको चंद अहदीस बताते हैं। हजरत इब्ने अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मैंने जन्नत में झांक कर देखा, वहां मैंने कसीर तादाद में फुकरा को देखा, और दोज़ख में झांक कर देखा तो वहां मैंने औरतों को अक्सरियत में देखा। बारिवायत तिरमिज़ी शरीफ। दूसरी जगह हजरत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैंने जन्नत में झांका तो उसके बासियों की अक्सरियत को फुकरा देखा, और मैंने आतिश जहन्नुम में झांका तो उसके रहने वालों की कसीर तादाद को मालदार लोग और औरतें देखा। बारवायत मसनद अहमद। और इसी तरह एक दूसरी रिवायत में अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा बयान करते हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे आग दिखाई गई तो मैंने ऐसा खौफनाक मंजर कभी नहीं देखा, और मैंने जहन्नुम में अक्सरियत औरतों की देखी है। तो सहाबा कहने लगे, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो क्यों? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अपने कुफर की वजह से। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये कहा गया, वो अल्लाह ताला के साथ कुफर करती हैं? तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, खामंद और एहसान की नाशुक्री करती हैं। अगर आप इनमें से किसी के साथ जिंदगी भर एहसान करते रहो तो फिर वो आपसे कोई चीज देख ले तो ये कहती है कि मैंने सारी जिंदगी तुमसे कोई खैर ही नहीं देखी। दोस्तों, इन रिवायात को सुनने के बाद चाहिए तो ये था कि औरतें अपनी आखिरत के बारे में ज्यादा फिक्रमंद होती। कि ऐसी क्या वजूहात हैं जिनकी वजह से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया, और इन वजूहात की तलाश करती और इनसे अपने आप को बचाने की कोशिश करती। लेकिन अगर देखा जाए तो आज की खवातीन इस चीज से बिल्कुल बेफिक्र नजर आती हैं, और बाज़ खवातीन तो मगरिब की तकलीद में इस कदर आगे निकल चुकी हैं कि उन्होंने इस्लामी इक़्तिदार की तमाम हदें पार कर दी हैं और मेरा जिस्म मेरी मर्जी जैसे मज़मूम नारे लगाए हैं। हालांकि औरत का मानी ही पर्दा है और औरत को हया का पैकर होना चाहिए। इस्लाम ने जिस औरत को इज्जत की बुलंदियों तक पहुंचाया, उसको माँ, बेटी और बहन की सूरत में एक मुकाम दिया। इस्लाम ने औरत के तमाम रिश्तों को इज्जत दी। आज वही औरत इन रिश्तों से आज़ाद होकर अपनी इज्जत को नीलाम करने पर तुली हुई है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला ऐसी औरतों को समझ अता फरमाए और तमाम मर्दों और औरतों को प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात सीखने और उन पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। याद रहे कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक दिल में अपनी उम्मत के लिए ऐसी शफकत थी कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर दुआ में अपनी उम्मत को याद फरमाया करते थे। और आज उम्मत का ये हाल है कि अपने ऐसे आफाल से प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह को ठेस पहुंचा रही है। दोस्तों, याद रहे कि हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सीना मुबारक में अपनी उम्मत के लिए एक दर्द था, एक कुड़हन थी,
اور ہر آن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی امت کی ہی فکر لاحق ہوتی تھی کہ کس طرح سے میری امت کا ہر فرد، چاہے مرد ہو یا عورت، وہ جہنم کی آگ سے بچ کر جنت میں جانے والا بن جائے۔ لیکن امت اس کے بدلے میں کیا کر رہی ہے، اس کا ہمیں بہتر علم ہے۔ دوستو، بات ہو رہی تھی ان 6 خواتین کی جو کہ جنت میں نہیں جا سکیں گی۔ تو آئیے آپ کو وہ واقعہ سناتے ہیں کہ کیسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان عورتوں کے لیے کئی دن تک رنجیدہ رہے جن کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معراج کے سفر کے دوران عذاب میں مبتلا دیکھا، اور اسی حدیث مبارکہ میں یہ بتلایا کہ وہ 6 عورتیں کون سی ہیں اور وہ کون سے گناہ ہیں جن کی وجہ سے انہیں جہنم میں ڈالا گیا، اور انہی گناہوں کی وجہ سے یہ عورتیں جنت میں نہیں جا سکیں گی۔ دوستو، حدیث پاک میں بیان کیا گیا یہ واقعہ ملاحظہ فرمائیں۔ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رنجیدہ پایا تو گھر تشریف لے گئے اور فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا۔ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا 3 دن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عجیب کیفیت طاری ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں تشریف لاتے ہیں اور فوراً واپس چلے جاتے ہیں، کسی سے گفتگو نہیں کرتے اور مسلسل روئے جا رہے ہیں۔ آپ جا کر ان سے پوچھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ کیفیت سن کر فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا فوراً نبی کریم کے پاس گئیں۔ جا کر دیکھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واقعی بہت غمزدہ ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس جا کر بیٹھیں اور عرض کیا، ابا جان، آپ کس وجہ سے رو رہے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ، میں ان عورتوں کے بارے میں رنجیدہ ہوں جن کو میں نے معراج کی رات جہنم میں عذاب میں مبتلا دیکھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ نے جہنم میں کیا دیکھا؟ اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 6 ایسی عورتوں کا تذکرہ کیا جو مختلف طرح کے عذابوں میں مبتلا تھیں۔ آپ نے ارشاد فرمایا، میں نے ایک ایسی عورت کو دیکھا جو اپنی زبان کے ذریعے جہنم میں لٹکی ہوئی تھی۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ عورت کون تھی؟ فرمایا، یہ وہ عورت تھی جو دوسروں کی غیبت کرتی تھی، تانے دیتی تھی، اپنی زبان سے اپنے خاوند اور دوسرے لوگوں کو ایذا پہنچاتی تھی، یوں اپنی زبان کو غلط استعمال کرتی تھی، اس لیے اللہ تعالیٰ اس کو جہنم کی آگ میں زبان کے ساتھ باندھ کر رکھیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دوسری عورت کے بارے میں فرمایا کہ وہ اپنے بالوں کے ذریعے جہنم میں لٹکائی گئی تھی۔ فرمایا کہ اس کا دماغ ہانڈی کی طرح پھول رہا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اس عورت کو اس طرح کس وجہ سے لٹکایا گیا تھا؟ فرمایا، وہ بے پردہ گھر سے نکل کر بازاروں میں گھومنے والی عورت تھی۔ اس کی بے پردگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو یہ سزا دے رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فاطمہ، میں نے تیسری عورت کو دیکھا جس کو سینے کے بل جہنم کی آگ کے اندر لٹکایا گیا تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، وہ عورت کون تھی؟ فرمایا، وہ زانیہ عورت تھی جو شادی شدہ ہونے کے باوجود غیر مردوں کے ساتھ تعلق رکھتی تھی اور ان کو اپنی طرف مائل کرتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ چوتھی عورت کو اس حال میں دیکھا کہ اس کے دونوں پیر سینے سے بندھے ہوئے ہیں اور دونوں ہاتھ سر سے باندھے ہوئے ہیں۔ اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ عورت تھی جو دنیا میں جنابت اور حیض سے پاک صاف ہونے کا خیال نہیں رکھتی تھی۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے 5ویں عورت کو دیکھا، اس کا چہرہ خنزیر کی طرح اور باقی جسم گدھے کی طرح بن گیا تھا
गोया उसकी शक्ल मस्क कर दी गई थी और इस तरह उसको अजाब हो रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये वो औरत थी जो झूठ बोलती थी, गीबत करती थी और चुगलखोरी की मुर्तकब होती थी। और छठी औरत जिसको जहन्नुम में देखा कि उसकी शक्ल कुत्ते जैसी है और वो ऐसी आवाज निकालती थी जैसे कोई कुत्ता भौंक रहा होता है। आग उसके मुंह में दाखिल होती थी और उसके पखाना की जगह से बाहर निकल जाती थी और उसको फरिश्ते गर्ज मार रहे थे। पूछा गया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उसने कौन सा कसूर किया था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उसके अंदर हसद बहुत ज्यादा था। तो दोस्तों, ये हैं वो 6 औरतें, यानी वो गुनाह जिनका इर्तिकाब करने वाली औरतों को इन अजाबों में मुब्तला होना पड़ेगा और ये औरतें इन गुनाहों की वजह से जन्नत में ना जा सकेंगी। इसलिए ख़वातीन को चाहिए कि इन ऐबों और गुनाहों से तौबा करें और इनसे बचने की कोशिश करें। अल्लाह ताला सबकी इन गुनाहों से हिफाजत फरमाए, आमीन। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, कमेंट में अपनी राय दें। फेसबुक, व्हाट्सएप और दीगर सोशल मीडिया ऐप्स पर इस वीडियो को सदका जारिया की नीयत से शेयर करें। अहबाब, हमारे यहाँ ख़ुसूसी दुआ का एहतमाम भी किया जाता है। इस दुआ में शामिल होने के लिए अपना नाम कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। हमें आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा।